मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियोटी भल लगिले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। आज आम पढ़ा इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनीसकल बहिर ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर। I had heard a great deal about Miss Beam school, but not till last week did the chance came to visit it. मु मिस बीम स्कूल बाबद बहुत किसी शुणी किंतु गत सप्ताह मु ताहा देखिबाकू सुजोग पाइली। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. मु जेतेबेले सेठारे पहुँचली केही मध्य नथिले किंतु गोटे झियो थिला जहाको कि पाखापाखि 12 वर्ष हबो। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers bed by a little boy who was about 4 years younger. से झीटीर आखिरे पट्टी बंधा जाइथिला आउ ताहाको गोटे छोट बालकटीए जहाको कि पाखापाखि ता झील ठारू 4 वर्ष छोट हबो से ताको केयरफुली फ्लावर बेड रो पाखरु नेउथिला। She stopped and it looked like she asked him who had come. से अटकी गला आउ एमिति लागिला जेपरि कि से पो को पचराउछि जे के आछंती कि। He seemed to be describing me to her. आउ से पिलाटा एमिति जणा पड़ला जेपरि कि से आउ बाबदरे ताहाको कहूछि। Then they passed on. तापर से माने सेठारो गले। Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam को मु जिमिति भाबिथिले सेमिति ही से होइथिले। Middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. तांको से थिले मध्य वयस्क आउ समस्त अथॉरिटी रो अधिकारी तथापि से दयालु एवं बुझिबा व्यक्ति थिले। Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. तांको बाल गुड़िक पाचिबाकू आरंभ करथिला आउ तांको फिगरटा माने तांको शरीरटा एमती थिला कि गोटे होमसिक चाइल्ड जे कि घर छाड़ती नहीं सेपरी छुआ तांको कंफर्ट करि पारेबो बा सेपरी छुआ माने तांको मानि पारेबे। I asked her some questions about her teaching methods. मु तांको तांकर पढ़ाइबा शैली बाबदरे किछि पचारली which I had heard were simple जहा के मु सुनिथिले simple method गुड़िको। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तांको किछि नै केवल स्पेलिंग करिबा, एडिंग मिसाणो, सब्ट्रैक्टिंग फेडाणो, मल्टीप्लाइंग गुणन आउ and writing आउ लिखिबा। The rest is done by reading to them and by interesting talks. आउ बाकी सबो तांको पढ़े की आउ इंटरेस्टिंग कथा गुडी को कहि की during which they have to sit still and keep their hands quiet. आउ जे समय ए सब कहा जाउते सेमानो को सिखा जाय जे किपरि शांत भाबरे बसिबा एपरि सिखा जाय। There were practically no other lessons. आउ एहा छडा अन्य कोनोसी लेसन्स तांको पढ़ा जाय नाही। The real aim of this school is not too much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. एही स्कूल रो लक्ष्य पिलांको एहा शिक्षा चिंता करिबा पई शिक्षा देबा नहे से माने भलो चिंता करंतु से माने लोक अन्य लोकंक प्रति दया भाव देखांतु आ गोटे दायित्ववान नागरिक हुअंतु। Look out of the window a minute, will you? झरका मध्य दे देखिबे कि किछि क्षण। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. मु झरका पाखो गली जहा पाखरे थिला गुटिए बड़ प्लेग्राउंड टी खेल पड़ियाटी आ गोटे बड़ बगीचाटी। What do you see? तुमे कौन देखुच? Miss Beam asked. Miss Beam पचरले मते। I see some very beautiful grounds, I said. मु कहले मते बहुत सुंदर ग्राउंड देखा जाउछि and a lot of jolly children आ बहुत गुडी शिशु माने जे माने कि खुशी रे अछंती। It pains me though
to see that they are not all so healthy and active looking. ଆଉ ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ନୁହନ୍ତି। When I came in, I saw one poor little girl being led about. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ଯାହାକୁ କି ଅଣାଯାଉଥିଲା। She had some troubles with her eyes. ତା ଆଖିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। Now I can see two more with the same difficulty. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବା ସେହି ସମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛି। And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଗୁଟିଏ। Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. Miss Beam ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ oh no. ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସତରେ ଏମିତି ଛୋଟା ନୁହେଁ, ପଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ। She is only her lame day. This is only her lame day. ଏହା ତାର lame ହେବାର ଦିନ। The others are not blind either. ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। It's only their blind day. ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଦିବସ। I must have looked very surprised, for she laughed again. ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସେ ହସି ପକେଇଲେ। This is very important part of our system. ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆମ ଶିଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀର। To make our children appreciate and understand misfortune. ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ବୁଝେଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ appreciate କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଉ। We make them share in misfortune too. ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଉ। Each term every child has one blind day. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ଧ ଦିବସ ଥାଏ। One lame day ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୋଟା ଦିନ ଥାଏ। One deaf day ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଲା ଦିବସ ଥାଏ। One injured day ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଦିବସ ଥାଏ। And one dumb day ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିବସ ଥାଏ। During the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. ଅନ୍ଧ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ପଟି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠକିବେ ନାହିଁ। The bandage is put on overnight so they wake blind. Blind day ଦିବସର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। This means that they need help with everything. ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। Other children are given the duty of helping them. ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। And leading them about. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। They all learn so much this way. ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏପରି ଭାବରେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। Both the blind and the helpers. ସେହି ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବହୁତ କିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। There is no misery about it. ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମିସ୍ ବିମ୍ କହିଲେ। Everyone is very kind. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ଦୟାଳୁ and it is really something of a game. ଆଉ ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପରି। Before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. ଆଉ ସେହି ଦିବସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କେୟାରଲେସ୍ ଛାତ୍ର ବା ଶିଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମିସଫର୍ଚୁନ୍ଟା କ'ଣ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା କ'ଣ। The blind day is of course really the worst. ସତରେ ଅନ୍ଧ ଦିବସଟା ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ ଦିବସ। But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି we cannot bandage the children's mouth.
आम्भे माने शिशु मानक पार्टी को बांधि पारिबा नहीं, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। आउ एहा द्वारा सेमानकर दृढ़ इच्छा शक्तिर अभ्यास करती। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आस ए बगीचारे देखिए आपण जे शिशु माने तांको विषय रे कौन अनुभव करती। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम मते बगीचा को नहीं गले आउ सेठारे गोटे आखिरे पट्टी बंधा जाइथिबा झियो पाख मते छेड़ा करदेले आ कहले हियर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। गोटे भद्र व्यक्ति आछंती आपण तुम संगरे कथा हेबा पई, सेड मिस बीम। एहा मिस बीम कहले आ आंभ देही को छाड़ी कि सेठारो चली गले। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मु से झियो को पचारली जे तुमे केबे एमती आखिर पट्टी काढ़ी टिके एमती देखी दियोनी कि? ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। एमती जदि करिबी एहा ठकिबा हबो। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। किंतु मो पाखरे एमती किछि उत्तर नहीं जे एहा अंध हेबा खराब। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम्हें किछि मध्य देखि पारिबो नहीं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तुमको यह लगे जे तुम्हें आग को जाइए क्या सांगरे पिटी हो जीवो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। आउ यह गोटे रिलीफ है जे आपण को सब बेले बसवा को पड़ो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मु पचारि जे तुम मान जो मैंने साहाय्य करती जीवा आसबारे से माने तुम प्रति दया भाव देखाती ना नहीं। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न। से माने एतेटा केयरफुल नुहंती किंतु मोर जिते बेले पाली आसीबो मु सेते बेले बहुत केयरफुल रहिबी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। आउ एहा मु कहबी जे जो माने ऑलरेडी ब्लाइंड रु गति कर साइछंती से माने बढ़िया सहायकारी लोक अटंती। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी। एथिरे कौनसी भाव में देखिबार न थाए। आई विश यू वुड ट्राए। मु चाहूँ तुम यह ट्राए कर। सेल आई लैड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मु पचारि जे तुमको कौटी छाड़देवी कि? ओ येस, सी सेड। से कहला जे ठीक अच्छे, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। चलतु टिके चलवा। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल तुम्हें मते कौन किछि कहबो, आगे कौन अच्छे कौन ना से मत कह। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मत बहुत खुशी लगे जे आज दिनटा जल्दी सरीगले। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस। अन्य जो खराब दिन गुड़िक सेटा यार अधा मध्य नुहंती। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इट्स ऑलमोस्ट फन। गोटे गोड़ बांधिकी आशाबाड़ी द्वारा डेंगे डें जावा गोटे फन ठारू कम नुहे। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज इट कैंट ईट विथआउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। आ मु अनुमान करुँचे गोटे हाथ बांधिदेवा द्वारा तुम्हें बहुत असुविधार पड़ो, कारण निजे अन्य साहाय्य बिना खाईपर ना और अन्य कौन जिनिस बा काम कर। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, एटलिस्ट नॉट मच। आउ मु माइंड करिबिनी बा मते किछि असुविधा हेबनी जदि मु गोटे दिन पई काला होई जिबी। वेस्टर्न ओडिशा आडे ताको भयरा कहंती। बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटनिंग। किंतु अंध हेबाटा सबुठार भयानक काम अटे। माय हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हॉट। मो मुंड सब बेले बिंधी जेते बेले मु अंध दिवस पालन करे, कारण मत सब बेले चिंता लगी थाए मु केतेबेले कोठी मो गोड़ के हाथ बाजिजीव कि आ मु खंडिया खाबरा हो कि। व्हेयर आर वी नाउ? इन द प्लेग्राउंड, आई सेड। ए झीटी पचारा आम ए कौटी अच्छु? मु कहली आम ए खेल पड़िया अच्छु। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। आम मैंने घर आड़ को जाऊँ। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल।
ମିସ୍ ବିମ୍ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ଝିଅ ସହିତ ଗାର୍ଡେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ୱେରିଂ? ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ। ମୋ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି? ଏ ବ୍ଲୁ କଟନ୍ ସ୍କର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ପିଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କଟନ୍ ସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ପିଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ମିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ମିଲି ହୋଇଥିବ। ସି ସେଡ୍। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ହାର୍ ହେୟାର୍? ତା ବାଳର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଭେରି ଲାଇଟ୍, ଆଇ ସେଡ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ର। ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମିଲି। ହଁ, ସେଟା ମିଲି। ସି ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଗାର୍ଲ। ସେ ମନିଟର୍ ଅଟେ। ହେଡ୍ ଗାର୍ଲ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଝିଅ, ଯିଏକି ମନିଟର୍ର ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଦେୟାର୍ସ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ଆଇ ସେଡ୍। ମୁଁ କହିଲି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ପିଟର୍। ହି ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନର୍। ହଁ, ସେ ପିଟର୍ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏଠାକାର ମାଳି ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ତାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆସୁଛି ଏପଟକୁ, ଯାହାର କି କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ର ବାଳ, ଆଉ ସେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅନିତା, ସି ସେଡ୍। ହଁ, ସେଟା ଅନିତା ବୋଲି ସେ ଝିଅଟି କହିଲା। ଆଣ୍ଡ ସୋ ୱି ୱାକ୍ଡ ଅନ୍। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଇ ଡିସ୍କଭର୍ଡ that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବା ଅନୁମାନ କରିଲି ଯେ ମୁଁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। I also realized that ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ if I had to describe people, ଯଦି ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, and things ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ to someone else, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, it made them more interesting to me. ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାମ ହୋଇଯିବ। when I finally had to leave, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶେଷରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଠାରୁ, I told Miss Beam that I was very sorry to go. ମୁଁ ମିସ୍ ବିମ୍କୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ବୋଲିକି କହିଲି। she replied, then there is something in my system after all. ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀରେ ବୋଲିକି ସିଏ କହିଲେ।